इसका मैंने जो इसका जो असल मफहूम है वो ये एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखी कि मैन आर द मेंटेनेंस ऑफ द वुमेन, कि मर्दों के ज़िम्मे औरतों की कफालत की ज़िम्मेदारी है, वो हकम नहीं है, कफालत की ज़िम्मेदारी है। और ये स्वीडिश ट्रांसलेशन वाले ने बहुत अच्छा तर्जमा किया है, और मेरे ख्याल में कि वेलफेयर स्टेट वाला ही ये ट्रांसलेशन कर सकता था कि अंसवार फॉर ओमसोरी, कि वो उनके ज़िम्मेदार है उनकी चीज़ों के, उनके अखराजात के। क्योंकि कुरान हकीम जिस दौर में नाज़िल हुआ, आप ये भी देखिए कि मर्द ही काम करते थे, औरतें घरों में होती थी, तो कुरान ने उनका एक तरीक़ाकार किया कि मर्द जो है वो कमा के लाता है, उसकी ज़िम्मेदारी है, औरत की ज़िम्मेदारी है घर के मामलात को सारा चलाना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो उसके पास अथॉरिटी आ गई है या वो उसकी उस लिहाज से वो सुपीरियर हो गया। और उसके बाद ये जो है कि एंड बीट देम, ये जिसको स्वीडिश ट्रांसलेशन है उसने ये लिखा है कि अपना तिल रैत विसाओ ओ हान ग्रिपलिगन, कि इसमें ये जो चीज़ है, पहली तो चीज़ ये है कि ये आयत जो है ये बीवी और खामन के बारे में तो है ही नहीं, ये रिजाल और निसा जनरली औरतों और मर्द की जो है वो सिचुएशन कुरान बयान कर रहा है। और उसमें मफहूम ये बनता है कि जहाँ तक जो फितरी फ़राइज़ हैं वो मर्दों और औरतों की सलाहियतों में फ़र्क है, किसी में मर्दों को बरतरी हासिल है, किसी में औरतों को, तो दरजा बाज़ुकुम अला बाज़, उसने कुरान ने ये नहीं कहा कि मर्दों को है, उसने कहा कि बाज़ को बाज़ पे खूबी है, फजीलत है। तो इन फ़राइज़ की अंजाम दही में बाज़ औक़ात औरत जो है वो ज़ाहिर काम नहीं कर सकती, तो उस लिहाज से मर्द जो है वो औरत की ज़रूरियात का ज़िम्मेदार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द को उस वजह से उस पर ज़्यादा हकूक़ हासिल हो गए हैं। मर्द और औरत के हकूक़ और फ़राइज़ दोनों बराबर हैं। ये कुरान की आयत 2/28 और 33/35 में भी ये चीज़ आई है कि दोनों इस लिहाज से इक्वल हैं। लेकिन जब सूरत हाल ऐसी हो कि औरत अपने अंजाम पूरे नहीं दे सकती और उस हवाले से औरत की जो आर्जी जो है वो उसमें उसके लिए मुश्किल है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मर्द के दिल में कोई एहसास बरतरी पैदा हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरतों को जो मुज़मर सलाहियतें दी हैं उनकी हिफाजत करें, और जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें कहा है कि वो कानून फितरत की अताअत करें, ये थी। इसके बाद ये है कि बावजूद इसके अगर औरतें किसी बगैर वजह के, बगैर माकूल वजह से वो सरकशी इख्तियार करें, वो झगड़ा करें और वो टोटली गलत हों, तो उस सूरत में ये बताया गया कि पहला तो स्टेप ये है कि उनके खामद जो हैं उनसे अलग हो जाएं। अगर औरत टोटल गलत है, समझाने पे भी वो नहीं आ रही, तो फिर खामद को कहा गया कि तुम उनसे अपना बेडरूम अलग कर लो। और अगर इसके बावजूद भी वो ना माने तो फिर जो कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड करना है हुकूमत ने, अगर वो चाहे तो औरत को सजा भी दे सकती है। और मर्दों की सरकशी का भी जिक्र है ये 4/128 में। तो ये जो जहाँ पे कुरान हकीम की इस तरह की आयात आती हैं कि तुम ये करो, जैसे आता है कि तुम पे कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम पे जंग करना फर्ज है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं क्लाशनकोफ लेके जाऊं और 2-4 जो मारूं उनको, गैर मुस्लिमों को? किताल फर्ज है लेकिन स्टेट डिसाइड करेगी, अकेले आदमी ने नहीं करना। इसी तरह कुरान की आयत है कि चोर को सजा दो, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने किसी को चोरी करते हुए देखा, उसको पकड़ के हाथ काट दूं? वो कोर्ट डिसाइड करेगी। कुरान या शराबी के लिए जो अपना किसी पे जो तोहमत लगाता है उसकी सजा कुरान हकीम में आई है। तो क्या मतलब है कि 2 आदमी बैठ के सिर्फ तोहमत लगाई और मैं उसको कोड़े मारूं, जैसे कई लोग पाकिस्तान के वो नॉर्थ में कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये खुलफाए राशिदीन के दौर में भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कोई बात होती थी, वो जो हुकूमत थी, स्टेट थी, वो डिसाइड करती थी। और इस तरह के मामलात में भी अगर औरत जो है वो सरकशी कर रही है और ठीक नहीं हो रही, तो उसके लिए जो हमारा निज़ाम है, स्टेट है, कोर्ट है, वो डिसाइड करेगी क्या करना है। मर्द को हक नहीं है कि उठ के उसको नमक कम हुआ है 2 थप्पड़ लगा दे, जो कुरान ने कहा है उसको मारो। तो ये इसकी गलत इंटरप्रिटेशन ने एक गलत किस्म की चीज़ें पैदा कर दी। और इसके बाद जो रवायतें आई हैं उनमें मैं नहीं जाना चाहता, मैं कुरान की हद तक रहना चाहता हूँ। इसके बाद और इसी की नफ़ी आगे होती है। ये देखें, यहाँ पे कुरान मना कर रहा है कि औरतों को तुम तंग ना करो। किस सूरत में जो डाइवोर्स होती है, डाइवोर्स पे ज़्यादा तो शौकत साहब बात करेंगे। मर्द और औरत में सबसे जो मुश्किल और सबसे लड़ाई जो होती है वो तलाक होती है। तलाक के बढ़कर तो कोई मसला नहीं ना,
تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم نے طلاق بھی دینی ہے تو حسن سلوک سے، شائستہ طریقے سے، عزت اور احترام سے اس کو گھر سے رخصت کرو، اور ان کو جو ہے وہ کسی قسم کا نقصان نہ دو، تکلیف نہ دو، اور ان سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کرو. یہ قرآن کا جب ان کو طلاق بھی دینی ہے اس وقت بھی ان کو تکلیف نہ دو، اس وقت بھی نہ مارو، اور اگر اس میں کوئی کرے گا تو وہ قرآن کہتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. یہ آیت دیکھیے قرآن، لا تتخذوا آیات حزوا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ. مذاق بنا لیے نا، وہ جو طلاق کے ایشوز میں ہوتا ہے، میں نے زبانی نہیں دی، میں نے ایک دی ہے، میں نے پیپر میں دی ہے، میں نے اس کو دی ہے، سویڈش میں دی. قرآن کہتا ہے مذاق نہ بناؤ، حدود اللہ ہے، یہ ہو ہوا مذاق نہیں ہو، مذاق بنا رہے ہیں ہم لوگ. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ایک جگہ پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو ان کو کوئی ضرب نہ دو، یہ ضربہ کا لفظ آیا ہے، اور ان کو زرارن، کوئی ان کو تنگ نہ کرو، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ اپنی جان پہ کرے گا. تو کیسے کہہ سکے دوسری جگہ پہ ان کو مارو؟ تو وہ بالکل غلط ہے. اور ان قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں مجھے کوئی آیت ایسی نہیں نظر ہے جس میں خامد کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہو. اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، تم پہ فرض ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور جو تمہارا اولو الامر ہو، نگران ہو، یا تمہاری اسلامی گورنمنٹ ہو. خامد کی اطاعت کی تو کوئی ایسی آیت میری نظر سے نہیں گزری. اس کے بعد یہ آئی کہ جو اخراجات کا چل رہا تھا کہ مردوں کی فرض ہے عورتوں کی اخراجات کی وہ ذمہ دار ہیں، تو اس کے بارے میں بھی قرآن نے بتا دیا کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق، یہ نہیں کہ اب عورت ڈیمانڈ کرے مجھے یہ لے دو وہ لے دو، جو اس کے حالات ہیں اس کے مطابق ہی جو وہ چلے گا، اس کے علاوہ نہیں ہے کہ اسے وہ کرے گا. اس کے بعد ایک اور بہت ہے، ہمارے کم عمر بچیوں کی شادی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جب ہندوستان میں یہ اساورہ بل پارٹیشن سے پہلے آیا تھا تو اس میں ہمارے مسلمان علماء کا ایک وفد وائسرائے کے پاس گیا تھا. اس نے کہا کہ جناب علی یہ جو بل آ رہا ہے نابالغ بچوں کو شادی آپ منع کر رہے ہیں تو آپ مسلمانوں کو ایگزمپٹ کر دیں. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمیں تو رائٹ ہے کہ نابالغ بچے کی شادی اس کا جو ولی کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ تو بل پاس ہوگا. جب بل پاس ہو گیا تو ہمارے مسلمان علماء نے کہا جی ہم اس کی سول نافرمانی کریں گے، ہم اس کو مانیں گے نہیں. اور جامع مسجد دلی میں چھوٹے چھوٹے بچے لے جاتے ہیں ان کے نکاح پڑھائی. اب قرآن دیکھیے، قرآن حکیم نے یہاں تو ایک تو یہ آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے لیے بالغ ہونا فرض ہے، ضروری ہے. یہ جو یتیموں کی جو بات ہو رہی تھی اسی سلسلے میں کہا کہ حتیٰ اذا بلغ النکاح، کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، جب ان کی نکاح کی ایج آ جائے تب تک ان کی نگرانی کرو. تو یہ جنرل رول سب کے لیے، باقی بچیوں کے لیے بھی بچوں کے لیے ہے کہ اس سے پہلے نکاح نہیں آپ کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر یہ اپنا شادی کے لیے لڑکی یا لڑکے کو یا کسی کو بھی اس کی مکمل پوری کہہ لیں وہ چوائس کا حق دینا. اس زمانے میں قرآن حکیم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہیں حلال ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مالک بن جو ان سے شادی کرو اگر انہیں معمولی